तू मो बोहे तो तले को खसी गलु ए परोछ को बर्बाद करबो रंजत तोते मु छोड़बेनी हो मारी मारी जीवन रु काट दी हो जीवन रु मार मुझे क्षमा कर दिया एमती हम जानी न अरे तो क्षमा कर अरे तो आज पर आमको ये दांड में बसवा पड़ुची अरे यही गुण देखा तोते मुझे लक्ष लक्ष टंका खर्च कर पाठ पढ़ाऊली तोते मुझे छाड़देली जीवन रु मारदेवी जीवन रु मारदेवी मार्च अरे कौन है शुण तुम ये गुण बंधु पुओ गोटाए झगु गर्भवती कर बड़ काम कर केमी भूल हो गला एमती हाँ बोली मुझे जानी नी क्षमा कर दिया मुझे क्षमा कर दिया बाबू क्षीर पीऊला तो किसी जानी पारा भले जे देखी बहु कर बोली बासा रखीदेलु हई हाँ ए बेपार हम हम बापा माँ ए विषय डिसाइड करने को आम घर को आसुंटे आमे से मानकु सम्मान करने पड़ो आम घर को आसुंटे सर अरे जा बाबा तू भीतर को जा बाहर कहे सीधा सीधा मन करदेव गोटे अच्छे अच्छे झील को मुझे घर बहु कर मुझे भावुची किंतु आम एमती भाव कहवा से कौन आम कथा राजी राजी हेनी सब भूल कौन आम पुओ कर झीर कौन किसी भी भूल नहीं रुह से आसतु जा कह कथा मुझे हाँ सहित मु कथा हाँ मु कथा तुम जमा नमस्कार नमस्कार आपण ताहले से झीर बापा माँ हाँ आज्ञा से तो आपण सहित किसी कथा को आसुच तामाने तुम कौन करवा बोली भावुच देखो बहुत भी भूल अच्छे झीर भी भूल अच्छे तेणु ये कथा बाहर लोक जाना पूर्वर ये दुई को बाहागर करदेवा ये बाहागर हो गले आउ के किसी कहबेनी केमिति कथा कहउछन्ती सेमानकर बयस होइनी सेमानकर पाठ पढ़ा सरिनी जदि सेमानकर बाहागर करदेबा ताले सेमानकर भविष्य कोन हबो जदि बाहागर न हबो ताले सेमानकर भविष्य कोन हबो माने दश करजंती तुम दंड पाइबे एतिर असुविधा कोन मो जे कोन एकादश करती तुम पुअर कोन किछि दश नै सुनिलो कौन कहते सीधा थाना को गले भले हाँ ओहो भारती तुम्हें पाटिचुंड कर कथा को आग को बढ़ाऊ कहीं कौन गोटे समाधान कले सीना हम आप कथा शुणुना
ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବୁ? ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାଘର ହବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟା ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଝିଅ ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆମ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିବ ବୋଲି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ ନୁହଁ। ବାହାଘର ହବ, ଆଉ ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ପାଳିଦେବା କି ଦରକାର ଅଛି? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ସତ କଥାଟା କେବେ ଲୁଚି ରୁହେ ନା। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅକୁ ଆମେ ବେଦୀରେ ବସେଇ ବାହା କରୁଛୁ, ଏ କଥା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ? ଏଇ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ କରି ଯଦି ଆମ ଝିଅରେ କିଛି ହେଇଯାଏ ତେବେ ଆମର ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଓ ମ୍ୟାଡାମ, ଓ ସବୁ ଦୋଷ କଣ ତମ ଝିଅକୁ ଘରେ ଉଠେଇ ନେଇ ନେଇଛି? ମୋ ଝିଅ କଣ ଇଜ୍ଜତ ଦେବୁ? ତମ ପୁଅକୁ ଘରେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛି ନା? ବାପା ମା ତ ଏତେ ଖରାପ, ଆଉ ପୁଅଟା କେମିତି ଯିବ? ଏଇଠି ଆମକୁ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି କହିବନି। ଓହୋ ସତୀ, ଆରେ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାବୁ। ଆରେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ମା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଯାହା ତାହା କହିଦେଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆମେ ଝିଅକୁ କହିବୁ ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କାମଟା ହେଇଗଲେ ଜଣେଇଦବ। ଆମେ କେବେ ବି ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିବୁନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ମନା କରିପାରିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଚାହୁଁଛ କେମିତି? ହଁ ଭାରତୀ, ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ ଜମା ଠିକ ଲାଗୁନି। କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଘରରୁ ବୋହୂ କରି ପାରିବିନି। ହଁ, ତମେ ଜାଣିନ ଭାରତୀ, ସେମାନେ ଯଦି ପୋଲିସ କେସ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫସିଯିବା। ତେଣୁ ତେଣୁ ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ବୋହୂ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ହଉ ଭାରତୀ, ଆମେ ବୋହୂ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର, ଚାଲ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିବି। ବାବା ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସତ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନା,